বাংলা নববর্ষের দিনই প্রকাশিত হলো গেরুয়া শিবিরের ইস্তেহারপত্র। তবে সেটিকে বিজেপির কম মোদির সংকল্পপত্র হিসেবেই সামনে রাখা হয়েছে। কারণ সংকল্পপত্র সেখানে কিন্তু একেবারে যদি আপনি ঘাঁটেন তাহলে সেখানে জলজল করে লেখা রয়েছে মোদি কি গ্যারেন্টি 2024। ইস্তেহারপত্র প্রকাশের অনুষ্ঠানের ভাষণের শুরুতেই মোদির মুখে বাংলার কথা শোনা গিয়েছে। পয়লা বৈশাখের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি। মোদিকে বলতে শোনা গিয়েছে যে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে নববর্ষের উৎসব চলছে, ঠিক সেই সময়ে প্রথম রাজ্য হিসেবে মোদির মুখে উঠে আসে বাংলার নাম। কি বলছেন নরেন্দ্র মোदी শোনাবো। बहुत ही शुभ दिन है। देश के कई राज्यों में इस समय नववर्ष का उत्साह है। बंगाल में पोएला वैशाख का आनंद है। असम में बोहाग बिहू के साथ देश बैसाखी का जश्न भी मना रहा है। ओडिशा में पाना संक्रांति हो, केरल में बिशु हो या फिर तमिलनाडु में नव वर्ष पुथांडु हो, सबको शुभकामनाओं का दौर चल रहा है। ঠিক এরপরে প্রশ্ন উঠছে মোদির ভাষণের শুরুতে বাংলার নাম। তবে কি বাংলার ইস্তেহারে বাংলার দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছেন মোদি, না বাংলার জন্য আলাদা করে বিশেষ কোনো প্রতিশ্রুতি নেই? তবে মোদির সংকল্পপত্রে যে বিষয়গুলো সামনে আনা হয়েছে তাতে বাংলা উপকৃত হবে। ইস্তেহার প্রকাশ অনুষ্ঠানে সেই কথা জানিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। চিকিৎসা থেকে গ্যাসের সিলিন্ডার, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, কৃষি, কর্মসংস্থান, পর্যটন ইত্যাদি বিষয়ে জোর দিয়েছে গেরুয়া শিবির। এদিন গরিব, যুব, অন্নদাতা এবং নারী শক্তির 4 প্রতিনিধির হাতে এই সংকল্পপত্র তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তারা 4 জনই কোনো না কোনোভাবে বিজেপির সরকারের প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। 2024 সালে লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হবে বিজেপি, বারবার এই কথাও বলতে শোনা গিয়েছে নরেন্দ্র মোদিকে। ইস্তেহার প্রকাশের সময় তিনি বলেন যে 4 জুন ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর দ্রুত কাজ শুরু করে দেবে বিজেপি সরকার। মোদির বক্তব্যে উঠে এসেছে আগামী 5 বছরের জন্য বুলেট ট্রেন চালানোর কথা। পূর্ব ভারতের জন্য আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন তিনি। পূর্ব ভারতে বুলেট ট্রেন চালানোর কথাও বলা হয়েছে। তিনি বলছেন, বন্দে ভারত স্লিপার, বন্দে ভারত চেয়ার কার এবং বন্দে ভারত মেট্রো দেশের প্রতিটি কোনায় ছড়িয়ে দেবে বিজেপি। বিজেপি দেশের কোনায় কোনায় বন্দে ভারতের বিস্তার ঘটাবে। বন্দে ভারতের 3টে মডেল চালানো হবে। আহমেদাবাদ মুম্বাই বুলেট ট্রেনের কাজ চলছে। আগামীতে উত্তর, পূর্ব এবং দক্ষিণ ভারতেও বুলেট ট্রেন চালানো হবে। সার্ভের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। কি বলছেন নরেন্দ্র মোদি শুনুন। भाजपा देश के कोने कोने में वंदे भारत ट्रेनों का भी विस्तार करेगी। देश में वंदे भारत के 3 मॉडल चला करेंगे। वंदे भारत स्लीपर, वंदे भारत चेयर कार और वंदे भारत मेट्रो। इस 3 प्रकार से हम इसको करेंगे। उसी प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हम उठाने जा रहे हैं आधुनिक भारत की और विकसित भारत की दिशा में जाने के लिए। आज अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा है और करीब करीब पूर्णता पर पहुंच रहे हैं। उसी प्रकार से बुलेट ट्रेन आज जैसे पश्चिम हिस्से में एक बुलेट ट्रेन काम करने जा रही है, अब भाजपा का संकल्प है आने वाले समय में उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन, दक्षिण भारत में एक बुलेट ट्रेन और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन, वैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से हम आधुनिकता की तरफ जाने को गति देंगे। इसके लिए
सर्वे का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। এমনিতেই বিরোধীদের অভিযোগ কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কৃষকদের জন্য ভাবে না। তবে এবার মোদীকে নির্বাচনী ইস্তেহারে মৎস্যজীবী এবং কৃষকদের জন্য সুবিধাজনক প্রকল্পের কথা ঘোষণা করতে শোনা গিয়েছে। মৎস্যজীবীদের উপরেও গুরুত্ব দিতে দেখা গিয়েছে। কি বলছেন তিনি শোনাবো। कुछ महीने पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू हो चुकी है। भारत को ग्लोबल न्यूट्रिशन हब बनाने के लिए हम श्री अन्न सुपर फूड पर बहुत अधिक बल देने वाले हैं। इससे श्री अन्न पैदा करने वाले 2 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों को विशेष लाभ होगा। हम दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए किसानों को हर प्रकार की मदद करेंगे। भाजपा सब्जी उत्पादन और स्टोरेज के लिए नए क्लस्टर्स बनाएगी। फिशरीज सेक्टर के लिए भी नए प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे। हमारे मछली पालक साथियों को सीवीड की खेती और मोती की खेती के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। धरती मां की रक्षा के लिए प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, उस पर बल दिया जाएगा। भारत ने एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी काम शुरू किया है और सफलता मिली है। नैनो यूरिया के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर भी जोर दिया जाएगा। भाजपा ने किसान समृद्धि केंद्रों के विस्तार का भी संकल्प लिया है। भाजपा का संकल्प भारत को फूड प्रोसेसिंग हब बनाने का है। এর আগে আগামী 5 বছর বিনামূল্যে রেশনেরও ঘোষণা করেছেন নরেন্দ্র মোদী। কি বলেছিলেন তিনি শোনাবো। गरीबी से जो गरीबी बाहर निकल करके आया है उसको भी कुछ समय के लिए बहुत संबल की आवश्यकता होती है ताकि किसी भी कारण से वो गरीबी में वापिस जाने के लिए मजबूर न हो जाए। इसी सोच के साथ সাবস্ক্রাইব করবেন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে, ফলো করবেন হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।